आसुअछि पवित्र सावित्री अमावास्या। आउ एही सावित्री अमावास्या ठार बदली जीव मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन। आपणकर जदि मिथुन राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु, काहेकि ना 2026 मसीहा 16 मई शनिवार को पड़ुअछि पवित्र सावित्री अमावास्या एवं ग्रह मानकर संजोग अनुसार एही सावित्री अमावास्या दिन बुध एवं सूर्य एकत्र होई आपणकर राशिर त्रिकोण को चलन करिवे एवं बुधादित्य राजयोगर निर्माण करिवे, जो कारणरू आपणकर अधिकांश क्षेत्र में शुभाशुभ फल प्राप्ति हेब। दीर्घ दिनर किछि अभिलाष किछि मनस्कामना आपणकर पूर्ण हेबाकु जाउअछि। आपण मानकु केते गुड़िए क्षेत्ररू शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेब। देखंतु 3 गोटी बड़ शुभ ग्रह एही सावित्री अमावास्या दिन गोचर करिवे, सूर्य, बुध एवं मंगल, जे कि आपणकर लाभ भावर अधिपति, धन भावर अधिपति एवं भाग्य भावर अधिपति अटंती। तेबे एही बुधादित्य राजयोगर प्रभावरू आपण मानकु केउ सब दिगरू केउ सब क्षेत्ररू शुभफलर प्राप्ति हेब। एही भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखिला जाए आपण माने जानि परिबे। देखंतु एही राजयोगर संजोग आपणकर धनर भाव लक्ष्मीर भावर हेउथिबारु आपण मानकर जीवन में आर्थिक समस्या बड़ परिवर्तन आसीब। तेणुकरी एही सावित्री अमावास्या परे भाग्य आपणकर साथ देव, समस्त सुख आपण को प्राप्ति हेब। तेबे आसंतु जानिबा एही सावित्री अमावास्या ठारू आपण मानकु केउ सब क्षेत्र में किपरि फल प्राप्ति हेब। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आपणक राशि रे सूर्य एवं बुध द्वादश भाव रे चलन करिथिबारु द्वादश भाव को जेहेतु कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए, दुष्ट स्थान माना जाई थाए, आपणकर जीवन रे बहुत बड़ आर्थिक समस्या देखा जाउथिला। ऋण करज मध्य आपणकर बढ़िथिला। आय अपेक्षा आपणकर व्यय अधिक हेउथिला। खर्च आपणकर बढ़ी जाइथिला। विभिन्न स्वास्थ्यगत समस्या मध्य आपणकर देखा जाउथिला। आपण माने जो व्यक्तिविशेष मानकर साहाय्य सहयोग करुथिले सही व्यक्तिविशेष माने आपणकर शत्रु बनुथिले। खास करी आपणकर आत्मीय स्वजन माने मित्र माने आपणकर शत्रु बनुथिले एवं बहुत गुड़िए क्षेत्र में आपणकर अर्थ फसी रही जहाँकि आपण मानक मिल पारु नाही एवं विभिन्न कारणरू नहीं आपणकर घर परिवार मध्य समस्या देखा जाउछि। मत पार्थक्य कली झगड़ा भली परिस्थिति उत्पन्न हेउथिला। वैवाहिक जीवन में समस्या देखा जिबा सहित प्रेम जीवन में मध्य समस्या देखा जाउथिला। कर्मक्षेत्र व्यापार वाणिज्य मध्य समस्या देखा जाउथिला, जो कारणरू आपण बहुत अधिक मानसिक चिंता भितर रहुथिले। तेणुकरी चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। जेहेतु आपणक राशि रे बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेब, ताहा पुणी लक्ष्मीर भावर निर्माण हेब। आपणकर जीवन रे जहाँ भी किसी समस्या चलुथिला ताहा धीरे धीरे दूर हेबाको लागिब। एही सावित्री अमावास्या परे आपण मानंकु समस्त मानसिक चिंतारू मुक्ति मिलिब। एही सावित्री अमावास्या परे आपण माने बहुत गुड़िए क्षेत्र में शुभ परिणाम देखा पाइबे। देखंतु आपणकर द्वादश भाव में बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेबापई जाउअछि। सबुठु प्रथमे तो जो व्यक्तिविशेष माने दीर्घ दिन धरी विदेश को जावाकु चाहुथिले किंबा वैदेशिक कार्यगति रे थिले, विदेश रे रही कोनोसी काम कार्य करुथिले, इम्पोर्ट एक्सपोर्टर काम करुथिले, कंस्ट्रक्शन काम करुथिले, त सेमानकु अनेक शुभफलर प्राप्ति हेब। जो माने हॉस्पिटल लाइन में काम करुछंती, मेडिकल फील्ड रे अछंती, सेमानको मध्य अनेक शुभफलर प्राप्ति हेब। विदेश जीवार सुख मध्य आपनको प्राप्ति हेब। सूर्य एवं बुध एठारे बसी आपणकर षष्ठ भाव को दृष्टि देवे। सबुठार बड़ कथा यह अटे कि जो व्यक्तिविशेष माने दीर्घ दिन धरी ऋण करजर मायाजाल रे फसी रही करज सुझिबाको बाट पाउनथिले, एही सावित्री अमावास्या परे समस्त ऋण करजरू आपनको मुक्ति मिलिब। समस्त रोग वैराग्यरू मध्य आपनको मुक्ति मिलिब। स्वास्थ्यगत समस्यार मुक्ति मिलिबा सहित समस्त शत्रु मानक ठार मध्य मुक्ति मिलिब।
ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବସି ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ହଂସ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି, ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣିକରି ଦେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକବାଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଅଛି, ତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରେଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।